প্লেট কত? আশা করে নিয়ে যাবে বাইকে করে যাইতে দিলে কি আপনি কোনটা ধরে? তিন চারটে দাও দরকার নাই। হ্যাঁ এটা তো আমার সব মিক্স করে দেবেন সব। পানিপুরি এখানে পানিপুরিটা অনেক টেস্ট। পানিপুরি তো মজা বেশি খাইতাম। এক এক দিন এক এক ধরনের ট্রেড দিবে। হ্যাঁ 10 টাকা দেবে চকলেট। কারেন্ট ছোটবেলায় হিসেবে দেখতে দেখতে ভাই এখনো বাসে সব কিছু ধরেন মাসে একবার দিবই। এটা কি টক মিষ্টি টকও দিয়ে ভাই না না শেষ जाके जो वहाँ खाएंगे ना क्या हुआ? हम जाइए बुफे पे जाबा इसको भी लेके चलेंगे। हाँ भाई तो खा लो समस्या नहीं होगा। वादा है वादा अरे बोल जा भाई ये मने जीवन से ज्यादा यार अच्छा लगता है। एक गाना में पूरा सब चेंज हो जाता है। एक तो बस 10 तो हाँ एक तो ये करे बच्चों कलेक्टर
और उससे भी बेकार है ये लड़की चला जाएगा पहले भाग करता देखेंगे तो यार भाई यार এই যে और उससे भी बेकार है ये लड़की ভাই একটু আমার তাড়াতাড়ি দেন আমার মানে আমার इधर दिले আপনি मिस्टी शो ना ये तो आलू मुझे लेके बैठते थे